हेलो एवरीवन, आई एम मनोज। आज मु ए वीडियो रे गोटे बहुत इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण शिक्षा विषय आज कहबी जहाँकि मु श्रीमद भगवत गीतारू पाई। आई विल शो यू। लुक एट दिस holy books where I get a lot of knowledge from it. ମୁଁ ଏହାକୁ ପୂଜା କରେ along with my wife। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଁ ଦୁହେଁ ପୂଜା କରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଗୀତା ବହିକୁ। ତ ଆଜି এই ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ବିଷୟରେ ଦୁଇପଦେ କହିବି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍, ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବେ। ঠিক ଅଛି। তো ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆର ମାନେ କ'ଣ? ଶ୍ରୀମଦ୍ କହିଲେ, ଶ୍ରୀ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧିକାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ମଦ୍ କହିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧିକାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଭଗବାନ କହିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲା ଯାଇଥିବା ଗୀତକୁ ଭଗବତ ଗୀତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେତେବେଳେ ଏ ଗୀତଟା ଗାଇଲେ? ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଦ୍ୱିଧାରେ ମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ଟାଇମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଦଉଥିଲେ, ସେ ସବୁର ଉପଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା ନା, ସେ ସବୁକୁ ହିଁ ଭଗବତ ଗୀତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ କହିବି। ସେ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟି ହେଲା ସର୍ବୋପନିଷଦ ଗାଓ ଦୁଗ୍ଧ ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ ପାର୍ଥୋବଶ୍ଚ ସୁଧୀର ବକ୍ତା ଦୁଗ୍ଧମ ଗୀତାମୃତମ ମହତ୍। ଆର ମାନେ କ'ଣ ଗାଇସ୍? ଆର ମାନେ ହେଲା ସର୍ବୋପନିଷଦ ଗାଓ, ସମସ୍ତେ ଉପନିଷଦକୁ ଗାଆନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦୁଗ୍ଧମ ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ, ଗୋପାଳ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଗୋପାଳ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ହଁ କି ନା? ତ ଆର ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଉପନିଷଦକୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ନେବା, ସେ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦିଏ ନା, ସେ କ୍ଷୀର ହଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ସେ ଗାଈଟା କ୍ଷୀର କାହାକୁ ଦିଏ? ବାଛୁରୀକୁ। କାହିଁକି ଦିଏ? କାହିଁକି ନା କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ଖାଇବ ସେ ବାଛୁରୀର ଶରୀର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଣୀଟା କାହାକୁ ଦେଲେ? ସେ ବାଣୀ ହଉଛି କ୍ଷୀର। ସେ କ୍ଷୀରଟା କିଏ ପିଉଛି? ବାଛୁରୀ। ସେ ବାଛୁରୀ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନ। ତ এই ହିସାବରେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ଦିଆହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ, ପାର୍ଥୋବଶ୍ଚ ସୁଧୀର ବକ୍ତା ଦୁଗ୍ଧମ ଗୀତାମୃତମ ମହତ୍। ମହତ୍ ମାନେ କ'ଣ? ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। କୋଉମାନେ ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ? ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡିପଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଏହାର ମହତ୍ଵକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ନାସ୍ତିକ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାର ମାନେ ହେଲା ଏଇଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକଟି ହେଲା ଏକମ୍ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଗୀତମ୍ ଇକଃ ଦେବ ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଏବ ଇକଃ ମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ତସ୍ୟ ନମାମି ୟାନି କର୍ମାପ୍ୟ ଏକମ୍ ତସ୍ୟ ଦେବସ୍ୟ ସେବା। ଆର ମାନେ କ'ଣ ଗାଇସ୍? ଆର ମାନେ ହେଲା ଏକମ୍ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଗୀତମ୍। ମାନେ କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନଟା କ'ଣ? ଇକଃ ଦେବ ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଏବ। ଆର ମାନେ କ'ଣ? ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା ହଉଛି
आम भगवान श्रीकृष्ण। तृतीय लाइन कौन? तृतीय लाइन हूँ एकः मंत्रास्य तस्य नमामि यानि। मंत्र ठारू सबुठा बड़ मंत्र हूँ भगवान श्रीकृष्ण का नाम। आज जो लास्ट लाइन कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। सेवा ठारू बड़ सेवा हूँ भगवान श्रीकृष्ण सेवा। व्हाट ए ब्यूटीफुल लाइन, इजंट इट? आउ श्रीमद् भगवद गीता को गोटे कईफुल सहित मध्य तुलना कराई। केमिति? गोटे कईफुल कोडी फुटे पानी रे। ए जो पानी शब्दटा ना काठार आसी? वेदव्यास। वेदव्यास कौन रचना करिसेंती? महाभारत। तो से पानी हूँ वेदव्यास, जो थिरे जो कईफुलटा सेटा हूँ महाभारत। अब कईफुलर जो बास्ना, जो फ्रेग्रेंस, जो महक, सेटा हूँ श्रीमद् भगवद गीता। आउ से कईफुलर जो बास्ना को, से बास्ना को पाइबा पई जो भंवर गुड़ा को उड़ी उड़ी आसती से माने हेले भक्त गुड़ा, जो थे से बास्ना मोहित होगा चाहते। तो एहीपरि भाव से माने तुलना करिसेंती। आउ द्वितीय रे तुलना कराई गोटे रिंग सहित। केमिति? जेमिति कि आपण जेते 1000 टंकार सुना मुदी बनै था ना कहीं से सुना मुदी रे ना जदि गोटे छोटिया हीरा खंड भी लगी ताको हीरा मुदी बोली कुआ जाए, सुना मुदी बोली केबे कुआ जीवनी। ठीक सही परी गाइस महाभारत रे ना 1 लक्ष श्लोक अछि। से 1 लक्ष श्लोक भितरु 700 श्लोकटा बहुत इंपोर्टेंट, जहाँकि भगवान श्रीकृष्ण द्वारा कुहा जाइछि। आ बाकी जो श्लोक रहा से किसी दुख कहानी, किसी रोमांटिक, किसी युद्ध एमती कहानी गुड़ा रही। किंतु से 1 लक्ष श्लोक भितर 700 श्लोकटा बहुत इंपोर्टेंट। आउ तृतीय रे जहाँ सहित तुलना करा जाए, जो उपमा दिया जाए, सेटा हूँ ट्रेजर बॉक्स। ट्रेजर बॉक्स टा ना आपको खोलिया दिरा ताला अच्छी। सेमिति से 700 श्लोक भितर गोटे 2टी श्लोक अच्छी जहाँ जब आप जानीजे ना आपणकर ज्ञान उदय हो। से 2टी श्लोक अच्छी कौटी? गोटे है 18.65 अच्छी, आउ गोटे है 18.66। ये 2टा श्लोक जदि आप जानीजे ना आपणकर खजाना ज्ञानर भंडार ओपेन हो। किंतु आपण को सिस्टेमेटिकली गोटे पर गोटे पढ़ा पड़ो। कहीं श्रीमद् भगवद गीता रे ना प्रत्येक श्लोक गोटे पर गोटे इंटरलिंक्ड होना अच्छी। आपण को प्रत्येक श्लोक को पढ़ा पड़ो, ताहले जाके आपण से श्लोक को पढ़ले बुझीपारे। ठीक अच्छे। यहीपरि भाव में भगवद गीता को एमती उपमा दिखाई। बुझिपारे? श्रीमद् भगवद गीता रे 700 श्लोक अच्छी। यही 700 श्लोक भितर 574 श्लोक भगवान श्रीकृष्ण द्वारा कहा जाइछि। आउ 84 श्लोक अर्जुन द्वारा कहा जाइछि। आउ 41 श्लोक संजय द्वारा कहा जाइछि। आउ गोटे श्लोक जहाँकि धृतराष्ट्र द्वारा कहा जाइछि, जहाँकि श्रीमद् भगवद गीतार प्रथम श्लोक। बुझिपारे? तो ये वीडियोटी आपण मानक केमिति लागिला निश्चय कमेंट बॉक्स रे लिखि जणेबे। जदि आपण बुझी पाले ना मु संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता प्रत्येक श्लोक को मु पढ़ी कि आपण मानक डिटेल्स बुझेई देबी। जदि आपण माने बुझी पारले ताहले जे कि मु आर कंटिन्यूस सीरीज पर सब श्लोक गोटे गोटे करी मु आपण मानक बुझेई देबी। जदि आपण माने बुझी पारले कमेंट रे बस लिखि जणांतु, हां आर अगला वीडियो भी बनांतु, तो मु डेफिनेटली बने जदि आपण माने बुझी पारले। ठीक अछि। अंटिल नेक्स्ट टाइम, eat smart, move more, sleep, diet, deep breaths.
ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।